bosu jarate kubui tabe kubui tongna ni kogna এখন reliable source ni mano ini ni kok TSF এবং TISF বরং বদল করে কথা লাগে ডেপুটেশন না থাঙ্গিয়া বড় তার আগে আমি থাঙ্গনিছে এখানে বড় আমরা নগই বোর্ড নি তরফ থেকে বোর্ড নি প্রেসিডেন্ট বর্ণ রেঙ্গি সাকাখন যে না আবো আগে যে মানে আপনি নছিনাই আং উইদিন 10 ফেব্রুয়ারি বিসিং ন আচ্ছা অফিস নোটিফিকেশন করে না যে আবো ঝামেলা অবসান থানায় কুমতা বানাছে তার মানে আগে যে মানে আবাকে নছিনাই তবে আরো ক্লিয়ার মালিয়া পরীক্ষা তো রিমান নাই রোমান ভাই কিন্তু প্রশ্ন কি রোমান ভাই খাইনাই দে বড় kita apil abon bai जों डिरेक्टिव कराखै डिमान्ड खालायो नामनि तै काहाम खाय बनि खुन्दु थांदों सरकारनि नजराव थांदों এবং তিনি हास्तिनि बेबार बररनि थानिब अकक सबायदों जे जों जतन कक थाइचाना मांगने नों प्रश्न सापकांखाय बांला बाइबो सापनांखाय नों सापदि बियो समाया सा किन्तु बिनि तालाव नों रोमान बेबो सैमा नाय विशेष করে যারা इंग्लिश মিডিয়ামनि যারা স্টুডেন্ট नो बरा बांला परिमेया नो बतां उत्तर नायबा रोमान बसिनि के परिमान नाय के बो इदि के उत्तर आन्सारनि प्रिमा अबनो जों बालाय खरां राखनो जों मासो अब नन बिसिंति मुख तेम कांका आवायथन राज्य सरकार बसकांनि परीक्षावनो आबाहाय प्रश्न पत्र सापनानि धन अच्छा सार ब्लक তিনি टिपा बोर्डनि चेयरमैन बत তিনি साख्लाय खालामदोंना जों प्रश्न अलरेडि साफाय खाबांला गानो ना सुनो मुसुगांके रोमान बायनो सुदिसो ताबते साफावनानै सम्भव करि गासो गोबां प्रश्न मुसु আমরা তো নো বাহাই না বদিরে আবনো বরন তাও প্রশ্ন খাইও बोर्डनि प्रेसिडेंट बचन ताव एमएफएन नि प्रश्न अबलो खायो जे बरो बांग्ला स्किल परिसेमाया इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ब बाहाके परि बुझि बनि आन्सार खायनाय बन आबलो तो सिल भाइतम गा इंग्लिश मीडियम नि चारे ब परिमे के बिनि नाम्बार बतानि मांगला ब जबान सनि फोन नाम्बार मारनाय किता आगामी परीक्षानि थिमि आमहाय बोल नि मांगला आबो हते किसा सात प्रननि जों दार थांनाय जों सात प्रमांसना ना जों आबो बागै दाबि खायो जे को क्वेश्चन को रोमान एवं बांग्ला चली तमथं अब बनो इफाय मा खायनाय ब आबो हाय को खायगाके आबो बाइपास खायगे